अरे टोकाए बे मार्केट रे मो टोकाए बे मार्केट रे मो टोकाए बे मार्केट रे आई टोकाए बे मार्केट रे। जेते प्रकार योजना करिसंती माननीय मुख्यमंत्री तार बाहक किए कारक किए करुछंती किए माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न को साकार करुछंती किए से आउ केही नुहंती आम समस्त प्रिय ओडिशार लोकंकर शिरा परिश्रा रे। हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर टैलेंट बॉय जोगी अरब जोगेंद्र कुमार आशा करुच्ची आपण माने भलर थिबे। आज आसंतु आ गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज गोटे कॉमेडी रोस्टिंग वीडियो आसंतु गोटे भाषण रु से वीडियोटी आमे कलेक्ट करिछु। आसंतु से वीडियोटी उपरे पकेबा नजर आसंतु। आशा करुच्ची वीडियोटी आपनको भल लागिबो। आमे काहाकू ब्लेम करिया पय नो आमे काहू खराब करिया पय से वीडियो देखौनु आपनकर मनोरंजन पय टिके वीडियोटी बनाउची। आ देरी न करी आसंतु से वीडियोटी ऊपर पकेबा नजर। तंको जुहार नमस्कार। आज्ञा आज्ञा नमस्कार नमस्कार। आपण केमती अछंती? आपण माने समस्ते माननीय मुख्यमंत्री को केते भल पांती? अरे भाई ये को भलिया कथा सार आपण आमको नमस्कार कले आमे आपन को नमस्कार कलु। आमे केमिति कोन भलो अछि कि खराब अछि ए विषय न पचारि आपण मुख्यमंत्री केते भलो पांती खरा तरह आमे आसीजु। आपण टिके आमको भलो भलिया टिके आगो पचार मुख्यमंत्री के आमे केते भलो पाउ आपण से कथा टी पचार। मुख्यमंत्री आमे एते भलो पाउ हैला आम कथा त बुझी पार ना तमे खाली मुख्यमंत्री कथा पचारला हो ठीक अछि। कोन कहूछ आगु टिके को देखिबा कोन कहूछ। एते संख्या रे खरा सत्ते एठारे समस्त उपस्थित अछंती 20-25 हजार ऊर्ध जोर रे माननीय मुख्यमंत्री की गोटे हुलुहुली हो। अरे भाई आमे भाबिथिलु से आम कथा पचारिबे देखिलालु से बा कहलेनी एते संख्या रे आसीचो आ एते खरा तरा रे भी आसीचो किंतु माननीय मुख्यमंत्री पाए गोटे हुलुहुली हरि बोल तो करताली गोटे हो बाहर नेता बा 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 बा। अरे लोक माने एते दुख कष्ट आसो तुम निजे कहलो लोक माने केमिति कोन अछंती भलो अछंती कि खराब अछंती कोन होइछि सेही विषय टे पचारि बुझ। खाली तमे खरा तरा आसीचो न खाइ न पी आसीचो किंतु आम मंत्री पाए टिके ताली मार दियो आ बढ़िया बढ़िया वाह क्या सीन है हला। आ कोन सार कहछो को आज हमें समस्त बहुत खुशी। आज्ञा सार आज आमे काहे के एते खुशी ये कहिबे कि आमन को कोन रे माननीय मुख्यमंत्री सारथी सम्मानस्पद श्रीजुक्त कार्तिक पांड्यान महोदय उपस्थित अछंती। अच्छा सार से जदि एते सब काम करछथि ताला आपण काहे सेठे कहउछन कहले सार टिके हम टिके जल्दी देखाओ सार टिके हम टिके सार टिके जल्दी देखाओ हम टिके सार को देखिबी एते बड़ बड़ काम एते सब करछथि एते स्वप्न साकार करछथि हम टिके सार को देखिबो। सार आपण टिके सेति कहू हम सार को देखिबी आ कोन कोन सार करछथि टिके से विषय रे कहू। जेते प्रकार योजना करिसंती माननीय मुख्यमंत्री तार बाहक किए कारक किए करुछंती किए माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न को साकार करुछंती किए। आज्ञा आज्ञा नमस्कार नमस्कार। एते सब सार काम एते काम ओडिसा रे एते डेवलपमेंट आम नवीन बाबूंकर स्वप्न पूरण करुछंती इमिति भलिया महात्मा इमिति व्यक्ति के हम देखिया चाहूँ। आज्ञा ता ना तो कम से कम टे कोन हम टे सुनिबु ता नाटा टे कोन आज्ञा किए किए करछन किए 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 से आउ केही नुहंती आम समस्त प्रिय ओडिशार लोकंकर शिरा परिश्रा रे। रे रे एते सब जे काम करूची आम माननीय मुख्यमंत्री स्वप्न जाऊ साकार करुची ओडिशावासी के जे एते उन्नति करुची से कोन सारा ओडिशावासी परिश्रा अछंती ना मो सार मिछ कहथो आउ टे कहले मते जणा पलानी परिश्रा ना कोन गोटे कहले सुबिलानी आउ टे सार कहला आउ टे कहला तंग प्रिय ओडिशार लोकंकर शिरा परिश्रा नाम सार तुम मिछ कहूछ आ से काई परिश्रा रे पसिबो 4.5 कोटी परिश्रा से पशि जाते कम कर मानुची से डेवलपमेंट कर मुख्यमंत्री स्वप्न एडे स्वप्न सब साकार कर
କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ କହିଲ ଶିରା ପରିସ୍ରାରେ ସେଇଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ 3-4 ଥର ପରିସ୍ରା କଲିଣି, କାହିଁ ତ ଶିରା ପରିସ୍ରାରେ ମୋର କୋଉଠି ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ତମେ ସିନା ସାର୍ ମିଛ କହୁଛ, ସିଏ କାହିଁ ଆମ ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରିବେ? ହଁ ଉନ୍ନତି କରିକି ବଡ ବଡ ଉନ୍ନତି କଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାକାର କଲେଣି। এইটা ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ମିଛ କହିଲେ, କଣ କୋଉଟା ହେଇଥିବ। ପରିସ୍ରା ସେ ଜମା ନାହାନ୍ତି, ପରିସ୍ରାରେ ଜମା ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ 3-4 ଥର ପରିସ୍ରା କଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓଟା ଦେଖୁଛ, ଆପଣ ମାନେ ତ ପରିସ୍ରା ଆଜି କରିଥିବ କେତେଥର। ଆରେ ପରିସ୍ରାରେ କଣ ଏଇ ବାବୁ ବାହାରିଲେ କି? ଯଦି ବାହାରିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବ। ଏତେ କଥା ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି। ହଉ ହଉ ସାର୍ ସାର୍। ଆଉ ହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ନାଁ କହିଲ, ସେଇ ସାର୍ ଟିକେ କାହିଁକି କିଛି ତାଳି ମାଡ଼ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏତେ ଗୁଣଗାନ କଲେ, କି ସେ ତାଳି ମାଡ଼ ଟିକେ କଲେ ସିନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ପରିଚୟ କରେଇ ଦିଅ। କରେଇବେ? ହଉ ହଉ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ହଉ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସାତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆରେ ଭାଇ ସାର୍ ବି ତାଳି ମାରିଲେଣି? ହଁ ଆଉ ତାଳି ମାରିବେନି ଆଉ କଣ କରିବେ? ଆମର ତ ଅଚ୍ୟୁତ ସାର୍ ଗୋଟେ କହିଦେଲେଣି ଏଭଳିଆ କଥା। ଆଉ କଥା ତ ଥରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା ରିଟର୍ନ କରିହବ କି? କହିଦେଲେଣି ତ ସାର୍ ତାଳି ମାରିଦେଲେ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇକି ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ? ଆରେ ଏଇଟା ଆପଣ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସବୁ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ କଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କଲେଣି। ଆଉ ତା ବୋଲି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଯୋଉ ଭାଷଣଟା ଦେଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ସାର୍ ଠିକ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍କୁ ଆମର ବାଧିଲା, ଆପଣ ଏମିତିଆ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ଭଲ କି ଭାଷଣ ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ଭିଡିଓଟି କରିଛୁ ବୋଲି ଆପଣ କିଏ ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହସେଇବା ପାଇଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡିଓଟି କରିଛୁ। ରହୁଛୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।